Ha. Take two. Hi, welcome to There's That Anda with me Tada. and Tasa. Akhirnya ya kita Balik lagi ke episode episode Jadi banyak berapa? setelahnya. Anyway, untuk episode podcast kita kali ini kita bakal ngebahas Master of None. Apa itu Master of None? Master of None itu serial TV yang dikeluarin sama Netflix, buatan Aziz Ansari dan Alan Yang. Alan Yang. Iya. Alan Yang. Alan Yang. Ceritanya I think revolves around one Indian American man and his love life. Yeah. And also about his life. Iya. Yeah. But mostly I think about his love life. Yeah. Tapi ada juga tentang his parents and Yeah. His friends and all the people around him. And his love of Food and something that interests him in a way that maybe most of us see it as, oh, okay, that's just some stuff. But Aziz has this ability to capture that in a very sincere way, and it's actually much more interesting when you see beyond that. So, yeah. Jadi Yeah. untuk sekarang kita akan bahas season 2-nya. Season The first season revolves around him as an actor dan kayak struggle-nya apa. Terus, nah dibalik kehidupannya dia sebagai aktor dan struggle kayak gimana, di situ juga disisipin isu-isu yang lumayan relevan. Ada satu episode yang buat kita orang Asia sangat ngena gitu. Parents episode itu benar-benar ngena banget gitu. Season pertamanya juga dia udah ngebahas relationship dia sama orang tuanya, termasuk budayanya dia, budaya orang tuanya dan budaya dia tuh sangat berbeda karena mereka tinggal dan dibesarkan di negara yang berbeda dengan budaya yang sangat berbeda juga. Dan juga dengan generasi yang berbeda. Iya, gitu. kayak all of that comes into play. Abis itu juga jadi ada banyak konflik-konflik di antara merekanya sendiri dan di dalam dirinya sendiri, Devnya. Konflik budaya itu tuh mempengaruhi hampir semuanya, kayak gimana dia lihat makanan, ada makanan yang boleh dimakan, ada yang enggak, ada gitu. Gimana dia romantic relationship-nya, kayak dia nggak ngomong kalau misalnya dia punya pacar dan mereka tinggal bareng, kayak gitu-gitu. Gimana bersikap di depan orang tua dan dengan tanpa orang tua, terus kayak gimana caranya dia ngajak cewek nih untuk kayak ngedate itu kayak gimana nih gitu. Jadi kayak nge-govern cara dia hidup juga gitu. Iya. Dia nggak bisa lepas dari itu. Dan makanya itu bagus banget pas kayak ada lanjutan dari episode Parents tuh, episode Religion kalau di season 2. Iya. Gimana si Alan Yang sama Aziz ini ngeliatin struggle dari generasi orang tua mereka dan yang immigration yang segala macam itu ya. Struggle untuk si karakter mereka, si Aziz ini tuh apa gitu, karena beda-beda gitu. Kayak on one hand orang tuanya Dev di situ kayak struggle-nya mereka adalah mereka baru nyampe Amerika dan mereka baru menikah sama ibunya Dev, terus Gak mereka kenal siapa-siapa, gak bisa bahasanya, belum bisa bahasanya gitu. Meanwhile kalau misalnya di untuk Dev, struggle dia adalah nggak dapat wifi atau kayak struggle-nya dia kalau menurut gue kayak nggak dapat appreciation nggak sih, karena dia main aktor, karena dia main film. Pas dia ngasih tau ke orang tuanya malah bilang okay, good, benerin iPad gue dong gitu. Oh iya. Iya kan? Okay. So there's this distinction that happens to all of us gitu. It's actually quite nice juga gitu sih. Our perception of achievement tuh beda gitu ya. Iya, untuk religion itu ditilik lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya episode yang religions ini lebih fokusnya kayak what it means to detach yourself from your religion versus what it means to detach yourself from your parents. Karena menurut Dev dan menurut kayak generasi kita kan, these relationships are independent gitu loh. Kayak hubungan kita sama agama dan hubungan kita sama orang tua tuh beda gitu. Sedangkan di episode itu dijelasin kalau misalnya orang tuanya Dev ngelihat hubungan itu tuh as this whole devotion, as one relationship gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya dia nggak ngikutin agama yang diajarkan sama orang tuanya, berarti dia juga udah nggak respect sama orang tuanya. Padahal menurut kita
itu sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Mm-mm. Kayak kita ngeliatnya we are as a apa ya, as our own person yang bisa mikir dan kayak Mm-mm. apa namanya, respect kita atau rasa sayang kita ke orang tua tuh nggak bergantung sama nilai-nilai yang mereka anut atau Iya, yang mereka ajarkan betul. ke kita gitu. Iya, dan yang gue suka juga kayak di sini Aziz nggak ngebawain as if he disrespects the religion or something gitu, tapi basically because mainly karena It di does not sini suit him aja iya, gitu. it does not suit him, and what I like about it is that he doesn't try to apa sih kayak ngotak-kotakin apa sih kayak gue dengan agama harus kayak gimana atau kayak gue dengan ini harus kayak gimana gitu. He just feels and says what he wants to say gitu karena dia merasa dia udah dewasa gitu, kayak milenial yang baru milenial gitu loh, kayak 30 20 akhir 30-an awal gitu, dia merasa kayak oh I have a say in this gitu. Tapi menurut gue juga yang itu dan I think Dev dan Aziz is aware of this, tuh kalau adegan yang dia mesen babi di depan orang tuanya tuh it's very unnecessary. Iya. Karena itu kayak jadi unnecessary pain aja buat Iya. orang tuanya Tapi- gitu loh. iya, tapi I mean I get it, Ah, kayak ah, I get ah. where he comes from. Dia pengen nge-assert kalau misalnya you cannot control what I do anymore gitu. Cuman Tapi it's beyond that iya, gitu. menurut gue juga di situ unnecessary sih. Kalau misalnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Kok kayak buat gue pas dia ngomong gue nggak puasa itu udah cukup banget gitu untuk menggambarkan bahwa kayak karena di sini stigmatisasi atas orang yang ngakunya Muslim gitu, tapi mereka nggak puasa tuh itu stigmanya udah jelek banget gitu. Iya. Dan kalau menurut gue juga kalau misalnya ditambah sama babi kayak dia mesen pork gitu, kayak buat gue tuh karena Iya. karena apa ya, mungkin karena dia emang di situ apa sih karena dia bikinnya di Amerika gitu ya, dan Iya. pork itu tuh udah biasa banget gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya di sini kita bisa lah gitu karena it's kind of like a statement gitu. Di bagian episode parents itu gue suka bagian dimana Dev tiba-tiba apa pas dia balik ke apartemennya dia nemu Al-Quran yang dikasih sama nyokapnya pas pertama kali kuliah gitu. Iya, itu sedih banget sih. And I really like that scene gitu loh karena personally speaking gue juga digituin gitu loh. What I like about this episode juga karena ini tuh nggak ngeliatin bahwa agama itu nge-force gitu loh. Agama religion doesn't force. It's just something that your parents share because they feel like they want to get closer to you and also to God gitu loh. Jadi kayak it's kind of like a testament to God that okay, gue ngasih Quran ini because I love my child and everything. But then again kalau misalnya enggak juga ya nggak apa-apa gitu loh. I mean, Iya. mungkin ini mungkin adegan ini instrumental karena it's kind of like a sign gitu loh, kayak semacam tanda di mana kayak oh di sini nih emang the money scene is there gitu loh, kayak the money shot is there gitu, which I really like about it tuh dari episode itu. Iya, jadi kayak kalau gue sih nangkap dari episode itu adalah our parents just want the best for us gitu loh. Dan kayak menurut orang tua Dev, ya religion teaches us the best way to live. Iya. Kayak di dunia sini dan di afterlife. So Iya. like I get it. Mas Rafnan ini kan memang ceritanya dating sitcom. Jadi memang fokusnya ada di struggle-nya Dev dalam membentuk dan menjaga romantic relationship-nya. Iya. Menurut gue malah aspek yang paling kena di gue, kalau lo kan tadi tentang orang tuanya gitu. Tentang kultur kayak Iya, race apa and sih? religions gitu lah ya. Buat Kalau gue kayak- misal gue, iya sih, buat gue lebih kayak apa iya sih? kalau gue si romantic relationship-nya sendiri, karena memang itu yang dia fokusin gitu loh dari awal stand up-nya dia pun sampai dia ngeluarin buku tentang modern romance. It's clear that romantic relationships are his favorite subject Iya, gitu loh, iya. karena it is infinitely interesting. Dan Iya. kayak I'm a person who is infinitely interested in romantic relationships, in connections, dan ini sangat-sangat tergambar di Master of None gitu loh, kayak he is obsessed with connections, Iya. kayak missed connections dan how people connect. Dan menurut gue juga dia sangat-sangat Aziz Same. Ansari sendiri sangat fascinated with languages, makanya ada spoken, ada signed, dan visual language dari season ini tuh menurut gue lebih controlled dan confident dan lebih Iya. considered gitu loh, karena Lebih compact gitu kan. dan lebih kompleks juga karena tiap episode tuh tone-nya beda-beda dan tone dan look-nya tuh beda-beda, dan cara penyampaian ceritanya pun beda-beda gitu loh. Kayak yang menurut gue stand out juga tuh New York I Love You. Awal episodenya tuh Dev sama Dennis sama Arnie lagi jalan
Terus pas mereka jalan tiba-tiba kameranya pan ke dalam hotel, terus kita diperkenalin sama this doorman. Dia kerja di I think apartment. Terus kita ngelihat kalau misalnya dia udah hafal sama penghuni-penghuninya, terus dia nyapa dan dia ditempatin di apa ya, di posisi yang gak nyaman ketika dia diminta sama salah satu penghuni apartemennya untuk ngasih tahu kalau misalnya istrinya datang karena dia lagi sama selingkuhannya di kamar atas. Terus habis itu fokusnya beda, kita ngikutin kayak temennya si doorman itu, terus kita keluar dan kita jadi ngikutin supir taksi. Supir taksi. Terus ada satu anekdot yang lucu banget adalah ketika si penumpang taksi itu ngomongin film, supir taksinya dia nelfon temennya dan bilang kayak dikiranya supir taksi nggak nonton film juga, apa kayak jangan spoiler. Which I think sih. no, kayak because I do that, kayak kalau misalnya di taksi atau apa kayak I don't talk about films gitu loh, karena gue ngerasanya kayak siapa tuh mereka akan nonton gitu. I don't know, kecuali film yang sangat obscure gitu. Jadi kayak udah, that's cute. Terus abis itu kayaknya emang terakhirnya kita di supir taksi itu, terus kayak dia pulang ke apartemennya, terus night out gitu, terus mereka ditolak masuk ke bar, terus akhirnya mereka hang out sama these girls di restoran yang super low key, yang mereka kayak cuman makan burger. Super shady gitu nggak sih, kayak KFC KW gitu. Iya makanya kayak, tapi super I love it kayak iya. Dan gitu lagunya tuh apa sih? Iklan apa gitu? Itu lucu banget. Oh iya. Terus ya udah, terus habis itu mereka udah malam gitu, cuman mereka kita masih belum capek nih, ya udah kita nonton aja. Terus nontonnya tuh film yang tadi diomongin di taksi, terus ketemu lagi sama orang-orang yang tadi udah kita lewatin, si doorman-nya, si Dev-nya, and this deaf girl yang ketika gue merinding, yang kasir yang tuli. Yang ketika scene-nya dia tuh scene-nya beneran gak ada suara sama sekali. Kayak we are really thrown into her world gitu. Kayak I first thought that it was a technical problem gitu kan, tapi but then again kayak when I really got to see the whole scene about the deaf girl itu gue juga suka banget karena pertama itu nggak ngeliatin apa sih her struggle as a deaf girl gitu, tapi merely kayak this is how it is. This is how it is aja, kayak kocak banget sih. Yang apa sih nama? Iya kayak jadi kayak ada scene di mana mereka si cewek apa sih the deaf girl gitu sama cowoknya berantem terus pakai ASL terus ngomongin apa sih kayak but you never lick my vagina bla 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 bla. Taunya ada ibu-ibu yang lewat, terus dia kayak ternyata dia bisa ASL, terus dia bilang kayak jangan ngesain vagina, my kids know ASL. Gitu. Itu ngakak sih. So I think that really speaks to Aziz's abilities to untuk communicate jokes in all languages gitu loh. Kayak to correlate between each characters that are so yang benar-benar sangat bertolak belakang gitu, tapi kayak it works perfectly gitu sih. Episode ini juga bekerja as in kayak nunjukin kalau everyone around Dev is as interesting as he is. Dan kayak everyone has stories, everyone is interesting, and I like that approach gitu loh. Gue juga sukanya kayak gimana caranya Aziz ngegambarin apa sih namanya, kayak this kind of like anthological episode gitu lah ya, kayak apa sih problem di setiap karakter despite of their differences in class, gender, race, dan apapun itu, buat kita tetap relatable gitu, which is kayak it's very hard, or like empathetic aja gitu. Gitu. Jadi kayak apa sih namanya, it doesn't feel pity, kayak there's no pity, kayak we feel touched because of how interesting the story is, not because of its emotional factor aja gitu. New York I Love You ini dan banyak banget standalone episode yang lainnya juga are very conceptually ambitious. Dan maksudnya it's meaty juga gitu loh apa yang mau disampaikan di episodenya. Dan I love that Aziz is so generous as a creator. He lets all these people tell their own stories gitu loh, kayak misalnya yang episode yang ditulis sama Lina Waithe, Thanksgiving. Okay, I wanna talk about Thanksgiving sih a bit. Terus dan soal yang sexual assault sama yang soal imigran yang bukan dia gitu, imigran yang supir taksi, maksudnya imigran yang yang kelasnya beda sama dia gitu loh, kelas ekonominya. Kayak gitu. So I love it. Okay, I wanna talk about the Thanksgiving episode sih. First of all, it's very conceptual as
you said it before. Jadi tuh struktur ceritanya tuh dari awal sampai akhir itu ada time jump gitu. Kayak time jump di mana apa sih namanya? Si karakter Denise ini kayak realize that she's a lesbian, terus habis itu kayak gimana gimana keluarganya cooperate with it, and kayak gimana sih kayak Tries to accept iya it, iya okay. tries to accept it gitu. Dan ini gue baru nyadar juga ini episode didirect sama Melina Matsukas yang bikin videonya Beyonce. Lemonade. Another thing that I great about Thanksgiving, beside the time jump and the story of the acceptance here is apa ya? Buat gue tuh relatable, strange tapi relatable gitu loh. Kayak it's strange karena strange itu gimana caranya mereka cooperate with the fact that Denise is lesbian dari tahun ke tahun gitu. Tapi then again relatable juga karena well, it happens to the best of us gitu loh. It happens to people that I've known gitu. Strange-nya juga adalah oke, orang tua lo kayak accept that you're gay gitu. Tapi there's no way parents just accept it like that gitu loh. There's a process between it gitu. Ada episode yang bikin ada scene yang bikin gue nangis adalah Denise dan ibunya. By the way, ibunya Angela fucking Bassett. So mereka dinernya di diner gitu. Thanksgiving dinner. Terus habis itu si Denise came out, si ibunya si Angela Bassettnya kayak breakdown gitu. Tapi then again dia ngomong salah satu hal yang bikin gue nyentuh banget adalah I don't want life to be hard for you. That is just it's just so touching gitu loh, karena kayak first of all, even though emang dia awalnya nggak accept it gitu, her first thought is that gue nggak mau anak gue kenapa-napa gitu. I feel like it's a very common thing for parents where kayak their worries and fear tuh translate into anger. Angernya tuh kayak semacam apa sih, kayak semacam a forthcoming to how they want us to handle the struggle later gitu loh after we come out gitu. Maybe cuman maksud gue if I reflect my relationship with my parents, biasanya kalau mereka khawatir tuh mereka marah gitu loh. Iya. Ibunya Dennis ini marah tuh bukan karena she's gay, tapi karena this mother is afraid gitu loh, karena ya itu life is hard enough for a black woman, apalagi a gay black woman. Dan I think juga apa ya, Angela Bassett tuh captures it perfectly gitu loh. Kayak orang tua yang khawatir tapi keluarnya marah tuh. Iya. I love it. Which is why gue sangat relatable gitu, karena because even though I kind of came out juga ke my parents, even though they kind of like deny it juga, tapi kayaknya this episode gave me hope aja gitu. Kayak I believe that my parents are just angry karena mereka takut sama gue kenapa-kenapa gitu loh. Mungkin mereka masknya with religion or something, but that's another story to tell. Gitu. Terus I love it that kita ngomongin standalone episode-nya tuh this season tuh is very experimental tapi juga sangat cohesive and coherent. Jadi I think Master of None uses the TV medium perfectly. Yeah. As in kayak mereka bisa bikin individual episodes yang sangat distinct dan tell a full story, tapi juga contribute ke this season long arc-nya sendiri gitu loh. Kayak that's how you use TV as a medium. Gitu. I don't like that thing that people do or say yang kayak this is a 10-hour movie, kayak enggak, kayak lo harusnya mempergunakan medium TV itu kayak gini gitu, yang kayak, beneran lo jadi lebih leluasa untuk bikin ini. The fact that he used the medium of TV correctly juga tapi cinematographically, I think visually itu juga visually buat gue sangat satisfying gitu loh, karena kayak jarang banget ada TV series yang menggunakan gue tuh white gak suka shots. Iya, wide angle, white shot gitu. Gue tadinya mau ngomong kayak gue nggak suka ngomong pakai, tapi kayak cinematic effect gitu loh. Yeah. Tapi kayak it works. It works. Kayak it works so much gitu, which is why I like it so much. So the romantic relationships of Master of None. Let me say that kayak I hate Francesca. Kalau yang season pertama, Rachel is okay with me, soalnya I think Wells is very funny and Rachel is very funny, dan dia masih punya aspiration dan segala macam gitu loh, kayak, dan dia juga orang yang nyadarin Dev kalau this is where we're at now. Kayak kita tuh udah early 30s, our windows are closing down, this is the time to do what we want to do, or we're never gonna be able to
do it ever in our lives gitu loh. Jadi kayak makanya kenapa Dev bisa sampai ke Italy dan Rachel ke Tokyo ya karena Rachel is part of the reason why gitu. Dia yang Iya. nyadarin Dev kalau this is it gitu. Kayak ini. Kayak this is the apa ya? This is your eat pray love moment or something gitu loh. Iya, ya makanya yang Sylvia Plath itu juga kan. Uh-uh. Kayak itu menurut gue triggernya adalah di Rachel. So I Iya. appreciate her for that. Gitu. Karena dia I think a fuller character daripada Francesca. Iya. Gue nggak dapet dia aspirasinya apa yang dia pengen, dia itu sebenarnya siapa. Kalau gue bilang sih Kayak Francesca cuma filler karakter doang. Banget, dia tuh kayak Kayak- MPDG banget, kayak European MPDG. Terus Kayak apa sih kalau kayak gue tuh suka banget sama first date episode di sini. Ah. First dates or first date or first date, first date. First date, soalnya gue salah satu kayak bahkan bukan salah satu tapi my favorite episode dari season 1 adalah mornings. No, not Oh. mornings, Mondays. Oh, Mondays. Mondays. Jadi itu kayak rutinitas dia dan Rachel tiap pagi dan how their relationship evolved throughout that period of time gitu. Kalau misalnya first date ini juga editingnya sangat seamless juga menurut gue karena it looks as if it's a one long date padahal kayak it's multiple dates cuman karena that's how apa ya kayak these are the places that Dev takes his dates gitu loh kayak pasti di tempat-tempat ini Iya, terus di gitu. tempat yang sama gitu kayak his go to Iya. date place. Ada 3 tempat I think. There ada Aparna Nancherla, ada Tia Sircar. I thought kayak Aziz tuh tries to redeem himself gitu di season ini dan will make Dev end up with a woman of color. Jadi gua kira bakal sama pria. Gue malah ngiranya masih Sarah. Even though Iya, it's hopeless that's from the no. start. Iya, no, I know. Kayak that would make an interesting story. Cuman kayak gue udah bilang kan kalau misalnya kalau sama Sarah it would make a better story kalau sama Sarah. Cuman Iya. kayak gue udah tahu kalau misalnya dia nggak akan muncul lagi dan Alan yang kayak dia udah ngehint kalau misalnya dia akan muncul di season 3 or whatever. Jadi kayak no, that's ya kayak gue tahu season 2 Iya. udah nggak akan mungkin sama Sarah. Cuman kalau pas sama pria tuh oh shit maybe this is it. Cuman ternyata interaksi mereka di sini cuma sebatas pengalaman mereka as an immigrant kid gitu dan their dating experience as an Indian people gitu, as Iya. Indian people dan menurut gue sangat Disayangkan. oke, maksudnya menurut gue iya itu pasti keluar gitu, topik yang pasti keluar. Cuman di sini di portraynya malah si hal itu aja gitu yang apa ya, yang nyatuin mereka karena they have a second date and it was really bad karena mereka do not have anything in common. Tapi I don't know, cuman kayak I like how kayak Aziz Ansari portrays siapa pria tuh kayak as someone who is too good for Dev karena Iya. kayak dia dicium terus kayak nolak untuk dibawa ke atas gitu kan. Iya. Terus ya maybe that. Terus ada tweet yang kayak gue tuh ngakak bacanya tuh kayak maybe Dev always ends up with white women because he is not ready for our excellence, kayak women of colors excellence Iya. gitu. Gue sebel banget sama Francesca dan I can't even talk about it. Kayak gue sebel banget. I mean, I know that maybe people who are in love or think they are in love will make irrational decisions. Kayak misalnya Francesca ninggalin tunangannya of 10 years. But also like, Why gitu? I kind of like develop kind of like a theory gitu kenapa sometimes the people that we root for gitu on TV show ya maksudnya bukan kayak in real life gitu always end up with the wrong person on TV kayak way in the earlier season gitu kayak that happened to me with Crazy Ex-Girlfriend too gitu kayak I hated how Rachel always ends up with Josh gitu tapi apa sih buat gue itu juga kayaknya perlu tuh apa sih ibaratnya kayak elongate a much larger story arc juga gitu loh in a way maybe untuk yang di Dev ini gue juga nggak suka Francesca soalnya because when the first episode was out deh gue tuh bener-bener pengen banget dia sama Sarah gitu karena Yeah, she's me too. gorgeous gitu loh dia kayak Normani Corday dari Fifth Harmony. That's another story. Dan apa sih jadi maybe it's his way to elongate a story arc gitu loh although gue nggak tahu juga bakal kayak gimana gitu karena what I hate about it is that Francesca ended up nggak ada apa sih Francesca di season 2 ini dia tuh nggak punya closure scene kayak si Rachel di
episode kayak Rachel di season 1 gitu loh. Kalau season 1 Rachel kan kayak I'm going to Tokyo, that's it gitu. Berarti kayak there's nothing you can do about it gitu. Kalau misalnya di Francesca ini gue tuh takutnya Francesca bakal lanjut di season 3, which is kemungkinan bakal gitu karena refer to how they end the series is I don't know, gue juga kayak agak sebel gitu loh karena mungkin karena emang mainly gue nggak suka cliffhanger kali ya. Oke. Kalau my problem with Francesca tuh ada dua. Maksud gue dari perspektif show-nya sendiri, kayak if we see this show as an isolated piece of art gitu, jadi kayak it does not make a good story I think, karena yang gue pertanyakan adalah jadi kayak so we know Dev is the kind of person yang selalu nge-romanticize things, right? Sebenarnya kayak attachment dia ke Francesca tuh ke Francesca apa ke Italy gitu. Dia tuh ngelihat Italy itu as this romantic thing yang selalu out of reach gitu loh, kayak Iya. a thing that he always yearns for, cuman out of reach gitu. Jadi kayak dan Francesca tuh kayak proxy untuk itu gitu loh. Jadi kayak si Francescanya tuh kayak proyeksi aja gitu, nggak kayak dia nggak sebenarnya nggak pengen sama Francesca. Iya. That one thing ya. Hmm. Kalau misalnya kalau misalnya kita ngelihatnya Mas Rafnan sebagai apa ya, sesuatu yang berkontribusi besar terhadap pop culture in general, why the glorification of white women? Kayak gue capek banget soalnya dari season 1 kayak gitu terus Iya. gitu. Gue kalau misalnya as a brown woman yang benar jadi love interest tuh siapa sih? Mindy Kaling doang. Iya sih. Sama Tia Sirkars dan Jamila Jamil itu juga kayak The Good Place. Dan they end up to be bad persons juga gitu loh. Iya. Jadi, dan apa ya, itu bukan dating sitcom gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak Aziz had the chance gitu loh. Maksudnya dia tuh he has a really big voice dan platform gitu Iya. untuk bisa ngebenerin ini, cuman he does not use it. Mm-mm. Jadi gue agak stress tentang itu. Iya sih. I guess apa sih namanya? Maybe he doesn't seem to see beyond gitu loh. Kalau misalnya kayak if he portrays this Master of None as a dating sitcom juga emang I thought about it too, kayak he should ends up with at least last gitu loh, kayak one woman of color yang last longer than one episode gitu loh. Ya, exactly. Dan gue juga sebel karena all the women of color di sini or people of color di sini juga apa ya, They're fun. nggak pernah dikasih, maksudnya ya bagus, cuman Platform. nggak pernah dikasih sesuatu yang Big story lebih kan? besar daripada nyampain sesuatu cerita tentang race. Iya. Gitu loh, Iya. kayak race atau apa sexual orientation. Iya. Gitu doang. Tapi nggak punya ada beneran emotional gravita yang nge-anchor mereka beneran ke Dev gitu. Gue emosi banget sorry gue. tapi kalau misalnya gue denger Oh, iya. itu juga gue tuh juga apa sih nggak banget gitu loh, karena as you went about that juga gue tuh kayak semacam kayak apa sih, kayak nyari di kayak my Rolodex of thought gitu, kayak Ya kan? iya juga gitu loh, which is why kan buat gue kayak gue suka Sarah banget karena Sarah itu pertama kali kayak this woman of color yang bener-bener apa sih, they went on a date as if it's a good as if it's a usual thing aja gitu loh, kayak iya nih gue bakal ke Airbnb sama temen gue gini gitu loh. Iya, ada conversation tuh kayak flowing aja gitu dan mereka kayak beneran nggak no pressure banget gitu Iya, lah pokoknya. Dan tanpa harus- si Saraya juga bilang kan kalau misalnya lo bikin gue gak nyaman gue pergi. Iya, Gitu. I I love it. so much sih. Gue tuh Kayak suka udah ada boundary settingnya juga gitu loh. gitu. This Master of None sih kalau misalnya gue lihat juga the fact that he romanticizes Italia juga, dia emang kelihatan banget apa sih Italian influence-nya di sini tuh kelihatan banget satu season gitu loh. Iya. Kayak his homage to Antonioni, to Fellini. Jadi tuh kayak bener-bener Vittoria De Sica gitu. Jadi kayak episode pertama itu tuh semacam apa ya, bukan parodi sih, apa sih, kayak paying an homage to apa sih namanya, The Bicycle Thieves gitu. Iya. Which is why it's called The Thief. The Thief gitu. Dan ada satu adegan ini yang dia sama Francesca ngomongin kayak celebrity listnya gitu, yang terus Francesca tuh bilang Ryan Gosling. Reynolds, Gosling. Terus abis itu Dev gantian dan dia tuh nyebutin this Italian women gitu loh. Iya. Yang kayak satu-satunya persamaan dengan Francesca adalah that they're Italian. Jadi Monica kayak Vitti. ini tuh kayak personality trait-nya Francesca tuh cuman she's Italian. Iya, Kayak she's gitu aja Italian gitu doang. loh. Terus lo liat gak sih yang kayak list yang kenapa kayak he's in love with Francesca, kayak she's magic, she makes pasta. Oh, Kayak- iya.
what you doing? Dan Kayak itu tuh bener-bener nggak apa sih namanya, nggak penting I'm gitu stressed. loh. Iya, kayak maksud gue kalau misalnya gue kayak jauh lebih suka Rachel karena Rachel lebih full round, kayak lebih well rounded daripada Francesca gitu. Full. Ada apa sih namanya, ada apa Dan- ya, ibaratnya tuh kayak negative trait that makes a reference to her core gitu loh. Apa ya, ibaratnya tuh kayak gimana ya, contohnya tuh kayak gini. Rachel, dia itu putus sama Dev karena she realizes that she has bigger dreams. Dia mau ke Jepang gini gitu. Francesca realizes that she wants to leave Dev karena relationshipnya sama si siapa sih namanya, si tunangan 10 tahunan itu juga kayak jadi kayak gimana ya? Gini, kalau gue ngeliatnya gini, kalau misalnya sama Rachel sama Dev masalahnya tuh ya karena trait yang ada di dalam mereka yang nggak cocok. Iya kayak gitu. Kebayang nggak sih? Iya, Sedangkan kalau kebayang. misalnya konfliknya dia sama Francesca itu tuh karena Karena- kondisi eksternal Iya, gitu loh. karena Jadi kondisi kayak eksternal yang kan, bikin jadi makin berasa kalau misalnya si Francesca tuh bukan orang yang utuh gitu, bukan karakter yang utuh di sini karena bahkan Karena- konflik in mereka tuh nggak ada. Konfliknya cuma karena ya tapi gue udah tunangan, udah itu doang Iya, konfliknya. iya. Kalau misalnya Deva sama Rachel yang lo bilang tadi, mereka jalannya beda gitu. Jalannya udah Mereka beda. goalnya punya goal yang beda. Iya, Makanya itu maksud gue. menurut Maksud gue tuh itu. Jadi itu kayak gimana sih, kayak problemnya Francesca di sini adalah oh she's bored. Udah gitu loh, Udah, kayak makanya. dia tuh bosen, dia gini. Jadi itu kayak the reason kenapa gue nggak juga realizes bahwa gue nggak terlalu suka sama Francesca adalah Francesca problemnya dia itu adalah dia mutusin relationship, dia itu kayak apa sih, ibaratnya yang ngelanjutin relationship sama Dev karena relationshipnya dia sama si ini udah buntu Pino. gitu. Iya. Jadi nggak apa sih namanya, selain juga eksternal dan juga itu tuh kayak it limits her character as it yang Dan lo bilang jatuhnya apa cuma sih, kayak selfish doang gitu. kayak selfish and kind of manipulative juga kayak yang lo bilang gitu loh. Exactly. Jadi kayak oh ya udah, gue kan udah nggak sama tunangan gue lagi. Oh ya udah, berarti gue ke pilihan kedua gue, Dev. Iya. Gitu. Kalau misalnya Dan Rachel pasti kan keulang nggak kayak lagi gitu loh. iya, dan Nggak tahu pasti sih kalau bakal keulang lagi. Nggak tau, gue lebih suka Rachel banget. Rachel- Maksudnya setelah ada Francesca tuh gue makin suka Rachel gitu loh. Iya, karena Rachel dia tuh ada di 2 episode Master of None yang gue suka juga di season 1, yaitu Nashville sama Old People. Nah iya. Itu gue dua-duanya suka banget gitu. Dan di situ karena diliatin juga gitu kayak apa sih yang di Nashville, Rachel kayak ibaratnya kayak she lets Dev to take her to this town yang benar-benar dia nggak tahu apa-apa dan gimana juga. Tapi di sisi lainnya juga di Old People adalah Rachel lets Dev to go to get into this a little piece of her personal life juga gitu loh, yang benar-benar nggak ada hubungannya sama her life, her romantic life lah intinya gitu. Tapi as ya udah, this is my life as it is gitu. Ya udah lo yuk temenin gue ke ngelihat nenek gue gitu. Kayak it's a very apa ya, it's a very cute thing to do for Iya, iya. couples gitu Iya, loh. Even though iya, maybe iya. it's too fast gitu. Tapi gue suka banget itu karena kayak apa sih, Rachel juga memperlihatkan kayak oh karena lo udah memperlihatkan lo dengan kayak gimana, gue sama dunia gue kayak gimana gitu. Haha. Dan gue juga suka sih gimana mereka interacts dan kayak how they kayak operate in the world as a couple tuh yang kayak isinya nggak cuman mereka doang. Iya. Kalau misalnya Francesca sama Dev tuh berasa dunia milik Dunia berdua yang milik kayak berdua, kontrak iya, iya. anjir, kayak selalu kayak gitu adegannya. Yang Iya nggak sih? yang adegan yang taman tuh yang gue nggak suka, Iya. yang Francesca sama yang apa sih yang blow a dog itu kayak nggak penting banget buat gue gitu loh, kayak Oh yang mereka pura-pura berantem itu ya. iya, tapi pura-pura berantemnya juga kayak kenapa Francesca mesti ngomong gitu loh mas. Francesca sempat ngomong ini ke Dev. Oh yang brown person bukan? Curry Curry person. Bitch. Sebel. Dan she did not even apologize kayak Iya. first of all. Ya udah. Dan gue juga gak sukanya kayak apa sih, Dev tuh kayak let that happen gitu loh, because he's already so infatuated with this person juga gitu loh. Jadi kayak Maksudnya dia negur tapi abis itu tapi sama abis yang itu Mami kayak- Jar. Oh my god. oh iya yang Kayak Dev is yang apa sih what are you namanya? doing? Yang itu ya. Yang kandung itu yang Oh, Mami Jar. oh iya. Mungkin itu cuma Tetep sih. ibaratnya cuma kayak Cuman apa sih? I think itu tuh kayak A gag gitu loh, kayak ya, I know. Cuman itu menurut gue juga sangat mengencapsulate Dev's approach to white women. Kayak dia tuh sangat-sangat permissive of the racism dan segala macam. oh iya. Jadi kayak Maksudnya apa dia sih? bakal negur, cuman Iya, dia tapi nggak iya, bakal. nggak bakal menyelesaikan. Iya, dia bakal Apa negur sih? tapi udah negur doang gitu loh. Negur doang gitu loh, just to kayak
puk gitu. Iya, oh, Permisi lo rasis gitu. Kayak permisi gitu. Kayak cuma Itu kayak gitu rasis. doang gitu loh. It's just kocak sih. apa sih formality. Iya. Cuma formality doang. Kayak ya udah gitu pokoknya. But- One bit that I also really like tuh yang di first episode adalah gimana Rachel and Dev emails each other yang pas dia ulang tahun. Because Oh, I iya. feel like emails tuh kayak the ultimate post breakup. Iya, my It doesn't feel so immediate, tapi juga bentuknya teks dan lo bisa ngomong sepanjang apapun without it being apa ya, like a burden. I love it. Dan instannya juga instan yang pas gitu loh, nggak Iya, kayak bukan instan yang langsung. harus immediate, harus dibalas gitu loh. Jadi kayak okay, it's instant enough, cuman sangat low pressure gitu loh. So I love it kayak emails. Itu kayak salah satu makanya menurut gue Mas Rafnan tuh I don't know kayak one of the best if not the best dating sitcom ini gitu. Apalagi kalau misalnya sambil baca bukunya Modern Aziz gitu, Romance. kayak I love it. I love it so much sih. So, my capsule review of Master of None is that it is a very generous and conceptually ambitious and confident series that is all about connection and love and how it plays into all the aspects of our life gitu, like race and religions. And basically, like how you see these things will govern your way to live. Ya udah, pertama adalah gue mau rekomendasi adalah rekomendasi Master of None adalah pertama makanannya enak-enak. Udah nggak penting banget. Tapi sumpah kalau misalnya Iya. dia ngomongin pasta tuh buat gue tuh kayak enak banget gitu. Iya. Gitu. Dan kedua adalah his insight on mundane things tuh bener-bener interesting gitu jadinya. Dan ketiga buat gue sih kayak angle ratio-nya aja sih, kayak it's wide shot gitu, kayak lo jarang banget ngeliat TV series yang pakai wide shot gitu. Dan gue juga sukanya di sini juga kayak Aziz lumayan adil gitu loh ngebagi-bagi tugasnya gitu. Untuk season 2 ya, apalagi gitu. Untuk beberapa episode, ada yang di episode kayaknya setengahnya perempuan gak sih? Iya, ada Sarah Snyder. Sarah Ada dari Snyder, SNL. Melina Sarah Wade. Matsukas, Lena Waithe. Iya. Lena Waithe gitu. Jadi kayak Aziz bener-bener make platform ini untuk ngasih kesempatan ya, I guess. Iya, makanya gue tadi bilang kayak Iya. Aziz is a generous creator. Iya, gitu. generous creator sih. Karena dia generousnya juga karena dia tahu orang yang dia kasih tugas nih tuh bakal capable on doing that even more gitu. Okay, so That is all from us. yay! Thank you for listening through our podcast. What is podcast? So, see you on the next episode. Don't forget to subscribe and Bye. bye.